वर्णवन्नो भुजगोपवीतीनागान्द्रगो विष्णुरघः सुवर्णः प्रह्लादवद्भागवताग्रगण्यर्थदेश्वरो नः शुभमातनोः अखिल जगन्मातरम् अशरण्य शरण्याम् अनन्य शरणः ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः हरिः ओम सभ्यान् पंचकालपरायणान् श्रीवैष्णवोत्तमान् गन्धपुष्पफलताम्बूल दक्षिण अक्षतादिभिः तोषयित्वा सुप्रतिष्ठितमस्तु ब्रह्मादीनां गुरुं पूर्वमिन्दिराग्रहमे दिनम् पांचरात्र प्रवक्तारं वंदे नारायणं प्रभुं विश्वक्सेनं तदातार्क्ष्यं भरद्वाजं कपिञ्जलं वसिष्ठादि मुनीन् वंदे पांचरात्र प्रवर्तकान् शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये विश्वक्सेनमावाहयामि ओम भुवः विश्वक्सेनमावाहयामि ओम सुवः विश्वक्सेनमावाहयामि ओम भूर्भुवः सुवः विश्वक्सेनमावाहयामि सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः प्रणाम स्वागत प्रतिमा सन्निधि सन्निरोध सामुख्य मुद्राः प्रदर्श्य षडङ्गन्यासं कुर्यात् ओम ह्रां हृदयाय नमः ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा ओम ह्रूं शिखायै ओषट् ओम ह्रैं कवचाय हुं ओम ह्रौं नेत्राभ्याम् औषट् ओम ह्रः अस्त्राय पट् विशेषतः विश्वक्सेन मुद्रां प्रदर्श्य सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः नवरत्नगजत हेम सिंहासनं समर्पयामि सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः 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 जय बोल विश्वक्सेन भगवान आंजनेय वरद देवस्य प्रेति मंत्रेण भूमौ अक्षतान् विकीर्य ओम देवस्य त्वा सवितु प्रसवे अश्विनो और बाहुभ्यां
पूष्णो हस्ताभ्यां माददे प्रभो यज्ञेष्विति मन्त्रेण चूतपल्लवान् निक्षिप्य ओम प्रभो यज्ञेषु देवयन्तो अर्चञ्जावा नमोभिः पृथिवी इषद्यै येषां ब्रह्माण्यसामानि विप्रा विश्वग्वियन्ति वरुणो न शाखाः या फलनीर्यति मन्त्रेण नारिकेलफलं निक्षिप्य ओम या फलनीर्या अपला पुष्पायाश्च पुष्पणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चत्वगो हसः तस्मिन् ओम 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 परमधामावस्थितमदनुग्रहकाम्यया उज्जतावतारा इहा विमता मंत्रसिद्धिदा मंत्रशरीरों नमो नमः ओम रं सहस्रारहुं पट भगवान सुदर्शना गच्चा 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 गच्छ स्वाहा सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः प्रणाम स्वागत प्रतिमा स्थापना अभिमुखीकरण मुद्रा प्रदर्श्य षडङ्गन्यासं कुर्यात् ओम आचक्राय स्वाहा हृदयाय नमः ओम विचक्राय स्वाहा सरसे स्वाहा सुचक्राय स्वाहा शिखाय औषध ओम सूर्यचक्राय स्वाहा सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः मंगल नीराजनं संदर्शयामि गोविंदा गोविंदा जय बोल सुदर्शन भगवान की अच्युत प्रियताम ओम भगवान अनंत प्रियताम ओम भगवान वासुदेवस्यान्तिरस्तु ओम भगवान संकर्षणस्यान्तिरस्तु ओम भगवान प्रद्युम्नस्यान्तिरस्तु ओम भगवान अनिरुद्धस्यान्तिरस्तु ओम भगवान पुरुषस्यान्तिरस्तु ओम भगवान सत्यस्यान्तिरस्तु शताधारं सहस्रधारमपरिमितधारमपरिमितं भगवान वासुदेवक्षणातु स्थानानि देशानि सहस्रबाहु वरेण्यनामा वरजां श्रीनामादिदेवेशा षाट्पुण्याम्बो निदेशार्घ्यन्दोषशून्या निरञ्जना उद्वाह दिवसे प्राप्ते मुहूर्ते देशिको उद्वाहोत्सवसिद्ध्यर्थं बिम्बेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु लक्ष्मी सञ्च माल्यवस्त्रस्वर्णाभरणैः यज्ञसूत्रैश्चालङ्कृत्य शिबिकामारोप्य उद्वाहमण्डपं नये वेदवेदान्तवेद्याया मेघश्यामलं मूर्तये पुंसां मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम् आनन्दमङ्गलकर्पूर दिव्यनीराजनं सन्दर्शयामि अक्रूरवरद गोविन्द गोविन्द भद्राचलवास गोविन्द गोविंद ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద 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 ఓం విశ్వేదాతే సవనేషు ప్రవాహాస్యాయ జగద్ధమగవన్ ఇంద్ర సంవతి పారావదం నిత్పురుషమృతం వస్వభావృ స్వామివారి తరపున అమ్మవారికి ధరింపజేస్తున్నారు గోవింద 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 చేస్తున్నారు అందరు కళ్ళకద్దుకోండి నమస్కారం చేసుకోండి గోవింద గోవింద ओम विष्णुरातमस विष्णु पृष्ठादि विष्णुस्नप्रेष्ठा विष्णु सूर्यदि विष्णु ध्रुवते भोमधुवैष्णवस विष्णवे त्वा पवित्रं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यसहजं पुरस्तात् आयुष्यमक्रियं प्रतिमुञ्चसूत्रं यज्ञोपवीतमलमस्तु तेजः इति मन्त्रेण यज्ञोपवीतधारणं कुर्यात् मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीयगुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् वसिष्ठगोत्रोद्भवस्य नाभाग महाराजवर्मण नप्त्रे
चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। वासिष्ठमैत्रावरण कौण्डिन्यत्रयारुषे प्रवरान्वित वसिष्ठगोत्रोद्भवस्य अजवः राजवर्मणः पौत्राय चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। वासिष्ठमैत्रावरण कौण्डिन्यत्रयारुषे प्रवरान्वित वसिष्ठगोत्रोद्भवाय दशरथ महाराजवर्मण पुत्राय चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। वासिष्ठमैत्रावरण कौण्डिन्यत्रयारुषे प्रवरान्वित वसिष्ठगोत्रोद्भवाय साक्षात् नारायणावतारिणे श्रीरामचन्द्रणे वराय वृणीमहे वृणीत्वम्। चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। आङ्गिरसायास्य गौतमत्रयारुषे प्रवरान्वित गौतमशगोत्रोद्भवीं स्वर्णरोम महाराजवर्मण नप्त्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। आङ्गिरस आयास्य गौतमत्रयारुषे प्रवरान्वित गौतमशगोत्रोद्भवीं हश्वरोम महाराजवर्मण नप्त्रीं चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। आङ्गिरसायास्य गौतमत्रयारुषे प्रवरान्वित गौतमशगोत्रोद्भवीं जनकज महाराजीं सीतादेवीनां नाम्नीम् इमां कन्यां वृणीमहे वृणीध्वम्। साम्राज्यमिति च यशस्करमिति च आशीर्वादं कुर्यात्। मधुमातारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वेर्नस्वन्तौषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगोन्रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाकुमस्तु सूर्यः माध्वेर्गावो भवन्तु नः। ॐ दधिग्रावण्णो अकारिषञ्जिष्णोरस्वस्य वादिनः सुरभिनो मुखाकरत् प्रण आयुगुं श्रितारिषतु। उदग्राभ्यां पवित्राभ्यां अंगुष्ठामिकाभ्यां प्रणवेन त्रिप्रदक्षिणमालोड्य अयन्ते मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः अमृतोपस्तरणमसि इत्यपप्रास्य यन्मधुना इति मधुपर्कं समुत्प्रास्य ॐ यन्मधुनो मधव्यं परममन्नाद्यं वीर्यो तेनाहं मधुनो मधव्येन परमेनान्नाद्येन वीर्येण परमोन्नाथो मधव्योसानि सकृत्मन्त्रेण विष्णोष्णिम् अमृताभिधानमसि पुनरः अपप्रास्य हस्तं प्रक्षाल्य गोविन्दा गोविन्दा श्रीकांत कुचकुंभ कुंकुम परिरंभो कुडानान्निधि पूर्व
పూర్వాచార్య గుణావతార నికరా శ్రీపాంచరాత్రాగమ విశ్వక్షేణ విభీషణ ప్రభృతి భక్తై సదా సేవిత పాయాచ్చ భగవాన్ పురాణ పురుష కుర్యాస్సదా మంగళం ప్రధాన సుముహూర్తే సావధాన గట్టిగా ముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన లక్ష్మీనారాయణ అన్ని వాద్యాలు శ్రీలక్ష్మీ కమలాలయా వసుమతి రామా జగద్రక్షిణీ కళ్యాణి సకలేశ్వరి సరసిజ భాగ్యానుసందాయిని శోభాంగి విమలేశ్వరి విమలని నారాయణి శ్రీ సతీ పాయాచ్చ భగవాన్ పురాణ పురుషత్ కుర్యాత్ సదా మంగళం సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీ నారాయణ ధ్యాన శ్రీమద్వ్యాస పరాశరార్జున సుఖ ప్రహ్లాద నాగాంతకా శ్రీకంఠ ధ్రువ పుండరీక హనుమద్భీష్మాంబరీష దయ శేషాక్రూర వశిష్ఠ నారద పయోజాదాసన భాగ్యదా ఏతే భాగవతా విభీషణ ముఖాః కుర్వంతు వాం మంగళం సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీ నారాయణ ధ్యాన సావధాన శ్రీకృష్ణశ్చ దయాపరశ్చ భువనాధీశశ్చ పుణ్యాత్మకః శ్రీనాథశ్చ ముఖారవింద విజిత శ్రీ సోదరశ్చ ప్రభో శ్రీమత్పంకజలోచనస్య బహుదానందాని నామాని వా నానామంగళకారణాని సతతం కుర్వంతు వాం మంగళం సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీ నారాయణ ధ్యాన శ్రీరంగే గరుడాచలే దిశగిరౌ సింహాచలే మందిరే వైకుంఠే కనకాచలే యద్గిరో నారాయణాఖ్యాచలే లోకానాం పరిపాలనా జనితో దేవో జగద్రక్షక పాయాచ్చ భగవాన్ పురాణ పురుష కుర్యాత్ సదా మంగళం సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీ నారాయణ ధ్యాన సావధాన శ్రీదేవి చ సరస్వతి చ గిరిజాహల్యా చ మండోదరీ పాంచాలి ఘట సంభవస్య రమణీ సీతా సతీరోహిణీ తారాసాగర మేఖలా గుణవతి దేవస్నుషారుందతి కౌసల్యాది సమస్త పుణ్యవనితాః కుర్వంతు వాం మంగళం సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీ నారాయణ ధ్యాన సావధాన శ్రీమదాది నారాయణస్య నాభిసరోజే విరాజమానస్య సకల జగదుత్పత్తి హేతోః పరబ్రహ్మణా నియుక్తస్య భృగుకులస్య పునః ప్రత్యర్ అచింత్య పరిమితస్య ప్రియమానస్య ఆజలోకమధ్యే పరిప్రమాణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే అవ్యక్త ప్రకృతి మహదహంకార ఆగాధవాయువగ్ని జల పృథివ్యావరణైః సప్తవిరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండ కరండ మండలే
आदान शक्ति श्रीवराह कूर्मानन्दैरावताद्यदिग्गजोपरे प्रतिष्ठितस्य अतल वितल सुतल तल तल रसातल महातल मालादि सप्तलोकानामुपरितले प्रतिलोमेन भूलोक भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यादिलोक सप्तकानामथोभागे महानारायण भगिराज राजशेषस्य सहस्रफलामण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीक वामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्गन्धि सुण्डाचण्डोत्तम्बिते लोकालोकाचलवलयिते लवनेक्षु सुराशक्तिदधिक्षीर शुद्धोदकार्णवै परिवृते जम्बूप्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकशाल्मल पुष्कराख्य सप्तद्वीपैरावृते अमरावती यशोवती अम्बोवती रैवती सिद्धवती साध्यवती गान्धर्ववत्तलकावती प्रकृति पुण्यपत्तनैर्प्रकाशिते इंद्राग्नियमनिरुति वरुण वायु कुबेर ईशान्याद्यष्टदिक्पालकैः पालिते लोकालोका पर्वतैरावृते माहेन्द्रमलय शक्य शक्तिमते हिमवतुरक्षमते विंध्य पारिजातादि सप्तकुलातलैः मतंग हिरण्य शृंग माल्यवति निष्किन्द ऋष्य शृंगाख्य परञ्जदश पर्वतैश्चाधिष्ठिते अंगवंग कलिंग काश्मीर काम्बोज सौवीर सौराष्ट्र महाराष्ट्र मगध मालव नेपाल केरल चोल पांचाल गौड़ मलयाल सिंहल द्रविड़ द्राविड़ कर्नाटक नाटक राजपानाट पांड्य पुलिंगांध्र होनद सारण भोज कुरु कुरु गांधार विदर्भ विदेह बाहुलिक बर्बर गेगय गोसल कुंदर गिराध सूरसेवन डिंगन कोंकण मध्यमात्र पार्श्व गार्जरेवन जालांध्र सार्वत्येदि सिंधु प्रकृति विविध देश भाषा भूमिपालै पालिते गंगा गौतमी सरस्वती कृष्णवेणी बाहुदा भीमरदी तुंगभद्रा रेणुका मलाधारिणी कावेरी कृतमाला ताम्रपर्णी विशोका कौशिकी गंडकी विचित्रका वसिष्ठा प्रवरा काशवी सरयू सर्वभामा कुशवती फंगुनी करतोय पुण्यदा प्रणीता अद्यमेक पुण्य नदी पवित्रिते अयोध्या मधुरा माया काशी कांची अवंतिका परिद्वारवती प्रकृति पुण्यपत्तनै प्रकाशिते इंद्रकशेरुताम्रकवस्थलाकसौख्य गन्धर्वचारण भारताख्य नववर्षैरधिष्ठिते प्रत्येकं नवसहस्रयोजनैर्विस्तारिते भारत किंपुरुषैरावृता कुरुभद्रास्मकरमणकमन्दहरण केतुमाल नामक नवकण्डमण्डिते दण्डक विद्या दण्डका बद्रिभानहुजा देवदारुकाद्यरण्यायुते महाधरेरुहाकारे पंचाशत्कोटि विस्तीर्ण भूमंडले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे सुमेरुनिषद हेमकूट हिमाचलानां हरिवर्ष किंपुरुष वर्षयोच्च दक्षिणे चेतुबन्ध वलयाचलयोरुत्तरे सहस्रयोजन विकृते प्रविष्ट षोडश परिमितस्य द्वात्रिंसहस्रयोजन मूर्तिनि विस्तारस्य वेरोर्दक्षिणे दिग्भागे श्री भूभुजावल्लिका संश्लेषणाक्रान्त वीनत्तराम्बोज पत्रावलीलान्तिदोरस्य श्रीमदादिनारायणस्य नाभिसरोजे विराजमानस्य सकल जगदुत्पत्ति हेतोः परब्रह्मणा नियुक्तस्य भृगुकुलस्त्या पुनः प्रत्यरुङ्ग्रियो मरीचत्रिदक्ष वसिष्ठाख्याः नवब्रह्मणः तेषां मध्ये कारण ब्रह्मणः परमायुर्वर्षस्य तदर्थे याते प्रथमवासे प्रथममासे प्रथमपक्षे प्रथमदिवसे प्रियहानि द्वितीये यामे तृतीये मुहूर्ते त्रयोदशि घटिकातिक्रान्त दिक्चत्वारिंशत् विघटिकाः पार्थिवकल्प कूर्मकल्प ब्रह्मकल्प वराहकल्प सावित्रिकल्पानां मध्ये श्री श्वेतवराह कल्पे स्वायंभुव स्वारोति औतमताम सरैव तजाक्षुत वैवस्वत सावर्णे दाक्ष ब्रह्म रौद्र भौम्यादि चतुर्दश मन्वन्तरेषु मध्यगत सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे मत्स्य कूर्म वराह नारसिंह वामन भार्गव राघव कृष्ण भरत कल्की दशावतारेषु नवमे बौद्धावतारे अष्टाविंशतितमे महायुगे 17 लक्ष
दशाशन्नपति सहस्रपरिमिते त्रेतायुगे जाते अष्टलक्षाचतुष्षष्टि सहस्रपरिमिते द्वापरयुगे जाते चतुर्लक्ष द्वात्रिंशत् सहस्रपरिमिते कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे युधिष्ठिर विक्रमार्क शालिवाहन विजयाभिनन्दन नागार्जुनादि षट्यकेषु तृतीये शालिवाहन सखे अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये श्री मंगलकर श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ आश्वीन मासे कृष्णपक्षे दशम्यां शुभदिनो बृहस्पतिवासरे पुष्यमी नक्षत्रे शुभयोग शुभकरण देवं गुण विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभदिनौ जानकी रमण गोविंद कत्तूरुवास गोविंद हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह आवह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं श्यां हिरण्यं विन्देयङ्गामस्त्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्वादेवी सदाम् स्मितां हिरण्यप्राकारामार्त्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे श्रियां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियो ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्ठामुदारां तां पद्मीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीं वरस्यताद्वारुणे आदित्यवर्णे तपसो दिजातो वनस्पतितमरुक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसा न तन्तु मायान्तरायास्तवांश्च अलक्ष्मीः मां देवसः कीर्तिश्च मणिना सह गर्भोदोऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे पाशामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अहोदिमसमुक्तिं च सर्वान् निर्णुदमे गृहात् तद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तानिहोपह्वये श्रियो सकाममाभूतिं वाचः सत्यमसीमहि असूनां रूपमन्यस्यामहि श्रीश्रयदान्वितः अर्थमेन प्रजा भूता मयि सम्भवकर्थमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनी आपसृजन्तु जिह्वाने जिक्लीतवसमे गृहे देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदममावः यत्करिणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदममावः आवहत्यातवेदो लक्ष्मीर्मुनपगामिनीः यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्मान् विन्देयं पुरुषानः लक्ष्मी वेंकटरमण गोविंद
అంబరీష వరద గోవింద జయ రమణ గోవిందో. అలా మాంగళ్య సూత్ర పూజ పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత ఆ మాంగళ్యాన్ని అందరికీ స్పర్శ చేయించడం కోసంగా ఆ దివ్యమైనటువంటి అర్చన చేసినటువంటి కుంకుమను మనందరికీ ప్రసాదంగా పంపిస్తూ ఉన్నారు. అందరూ కూడా నుదుటున తిలకంగా బొట్టుగా ధరించవలసిందిగా మనవి. గోవింద భద్రాచలవాస గోవింద కోదండరామ గోవింద సీతానాయక గోవింద శతపరిపాలక గోవింద. पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा. ततः श्रुतम् आज्ञेन सम्पूर्य सन्तत अविच्छिन्नाधारा पुरस्सरं वशोद्धारेति मन्त्रेण जुहुयात्. ॐ वशोद्धारान् जुहोमि वशोर्मेधारा जलेदिवा एकाहोजते तद्भस्यवा येन मेषा धारामुष्मिन् मुक्तिन्वमानोपदिष्टिका आज्ञेन जुहोमि ते जोभानाज्ञं ते योवशोद्धाराते सैवास्मै ते नवरुन्धे लोकामावे वशोद्धारा कामानेव वरुन्धे सह राजास्ताभिवृद्धे ॐ बम्बलाय कवयाय ॐ विद्वानां परिषदा यो देव्यानि मानुभावे वंशं सर्वस्वान्